Alors, ne balma on comment c'est que tu auras les politologues depuis New York et ni vidéo tellement de gagna fo et mbalma activisi jeune bella jelingana et plus particulièrement mbalma cheno et Mohamed Ali Bachili Issoufou Bachili je m'excuse dit Rasbach et plan de rebe non car Rasbach yere mine ka donc kasola ka dabo maliko era la meno bella jelenya fo yana bi on n'est pas des ennemis mais ni femba bella jelin kunga ambe boambo nyafo ka nyogon blasra Rasbach Bois il détruit déjà. Bois ka clan il détruit déjà. Non il ka clan. Parce que nous garla Adamadu Adamadu il détruit. Il ka céder be kun dafalindo. Mais Rasbat. Premièrement d'abord, il garla bois là. Il yori mun darika Italie Soumaïla ka côté là. Il ga mogo chama ibla. Mais il ga mogo ere bela jele mogo nyinama bela jele ibla de domina inyesi Ibrahim Bokar Ketama. Parce que hali soso jelmangoya bula hali soso te ibika ki. Hali atematola hali sosote songaki tellement jelma kagu neta ro kara de bakowa neta don fenfe kendo mais mama tugura ko be détruit là ala rete herakire ala te herakiye ima hali boronselente sisa donc anyaye itara ibeka ka kana ibeka ka kana omi bore ubeka jemu keni arasbati mena baw malien bela jelinga me le politologue Sékou Toungara depuis New York aya kulomajo Arasbach ibe ka kana ibe ka kamogo yerdama uni nyonche ibe ka do gushi ka di doma udumbe ibe ka kageledi o ka plan lanendi ki bla ikato ka boka eriaji bêtement ibe ka to neni dede parce que ça c'est pas très intelligent e ko ka bois deme bois ka mogo munumbe no ou yerdama ni nyonche idabwala soit ibe bois ko soit ite bois ko mais ebe bois ka mogo do gushi courant ke mogo ba foko non Arasbati mo abeka galondoro Arasbati la afleni abeka dofo bubuma abeka dofo karsama wallahi billahi ubi mine nu yimine ibosema ubi fili kasola hali siete uli ga ba faka domina force kumbila domina ne kunkuma na malien beba foko non ko intouchable domina ki intouchable ye uya munke uyi ni kerefe mogo bebla nyogona iyere fana ka klogele abala dika arrogance bala parce que banani galaw de blaka be banani be fana ikobla Bois côté bala il refana ka kola nyine bala. Mais aujourd'hui tu es faible à jamais. Mais nous il minebi, ali chiete bois fanka. Il veut la stratégie de ningi. Mama si tu es intouchable. Ubi mine ki geroula. Ki ngena mine hakil natae, ki ngena mine waru ni nataw ni fon bela jelenge. E kerefa moko bebe tike la. No tike la kuma mina ube soro ka fere ima ibe ka lafiale mais ça. Uye e Arasbati geroula. Iga mogo chama banila peu kuti faibli. Iga mogo nyana maude abe banila parce que ibeka jeli makagu. Donc maintenant ça non. Ibeka ereka kana. Ibeka ka mogo ni yonche. Ikumaka ibeka ubeki uyerama beka. Ishuki bladola. Ki do imbi shuki bladoina. Donc ibetola ibeto goji la ibeka ka mogo ni yonche. Ashite daila, ashima daila, ashiti fe awani soko kena taka duma ubi soko kena ngimi pia. Il y a mon fou ma campagne watila. Voilà te bouko na foka djien wuli. Awa obeki affaibli de à jamais. Il y a élément ngena be perdu. Il y a Malika family yo perdu. Il y a Bella Djelen perdu. Tu es seul ikera gonkel na blade bi. Il faut faire attention. Jarasuba il dado Boubou Cissé ni Michel Sidibé. Boubou Cissé ani Michel Sidibé. Il oula ka Michel Sidibé to ma suku betaka dauka. Mais il veut c'est sebal de mabi. No e Moussa Timineye Arasbati. Il sera dans le goût de l'arrêt. Moussa Timine, oye Karim ga protéger d'un tout de là. Ali Moussa Timine kerkai. Ali Moussa Timine kai. Mais il veut baisser comme une fois Moussa Timine ga kolon galon de. Moussa Timine te baisser talaï. Ango tien fana fo. Il te boit, il te djougou fait djougou tjougou. Il djougou gara zonzan tjougou tjougou. A fo au moins a klo kadjan. Oube ki chouk, il ga moro beka boka Moussa Timine baneni. Il veut boy beka kuma kolon tjama fo Moussa Timine ma. Oube ki ga vidéo corroger contre Moussa Timine. Kebe Jarasuba défensita Jarasuba wa Moussa Timine ou bebe fala ou bebe bala ou bebe RPM kelendi Arasbati ici le Moussa Timine ma nema Moussa Timine toi je te donne un mois bidon kasola Ibeka de Moussa Timine choisi Karim de Moussa Timine choisi ebe Ibeka ka kangona et tout don on de bout don nere ni nunu ye barake nyon fait nunu be kelenye ou bebe fala ou bebe bala ou te nyon ko bla e Arasbati ye koyi Ibeka Michel Sidibé gauchi, Boubouye.
Ibeka mounou reman n'ongote ko ventilateur. Oube qui ke, ça dit que oube qui ka crédibilité la gauchide. Ou il a tiré Soumaïla tirila. Jeunesse tirila. Ibe bois ereka kana. Il commande ibeka ereka mo ereka 80% bi qui fait. Ego Isaac Silbeko e jenayake o dimine o dimia beni ko fakabi. Ne ba kuma mo fo iga enjika o ta famia de. Ne ninte ni de ne mi dogoya me ne be kiladi. Wala rasbati igora ne choko nete ala deli ko igata don kasola o tele kala ngini mais konfu ni enjiga uni tikere fola uni mogolangolo munu bi no fe mogo banenu nu fanenu na wallahi billahi u bega avenir tiena rasbati yere ka avenir tien iu bela jele ka avenir fana tien ambe bo ambe tien de fo nyogo ngena ko iye kelen be tien iye be janfa ambe tien de fo ni ma musa timine toye wallahi ni umi don kasola iga fone ma ko nyama denta to fleni ni ma musa timine toye rasbati be tunu choko te do ila koy awa mogote bokoy hali kono hali la fait beaucoup soso ou ta ko fien wula parce que tu n'existes plus de iga mogo betaka 4000 views be 7000 views ko be kilaje Facebook view te view ko mon frère klaba 1 million o de be klaba laje ni iba wan be video ke iba wan mantelinga 1 million sur le mais iba wan be stade 26 massifa mais klaba te se kafa klaba ima dogo ya mate mais ni na video ke orola klaba nyogote mali be comédien klaba mais abe iba wan da video ke la mais ni koko kata stade 26 mars la iba wan ba fa très bien mais klaba te se ko fa donc video la ani mogo ben fait mogo do bena ki ga video la te ki banani ki fanani kala je be ka kuma mfo ki kele nai mogo mbebi la jo beti fede rasbati mo me boka mogo banani uta chena utise kata malabli mais rasbati abene ala anakrache ete ibeka don ete ibeka kerfa mogo do musa timine jarasuba wallahi nunu to nyogon kobla ube kele mogo ngena ube kadi ama c'est ni politicien be de kelenge mais kuma kelenge fo ngena bi ben le cerveau beninga ta kashila kata kasola Ibrahim Kebe no fait o Ibrahim Kebe olu ka délégation ta katara aidra fait kata fo aidra na ko lute fait ko balawu ka wuli mali konnana o koro ye katika u janfa katika munu ye pina jeni Ibrahim Kebe na ajenyo munu tara aidra fait yu be janfa parce que ko te fait ko kele ka ke mo do be kele ka au de no fait mo be ka fa au débuter au de no fait arasbati ikalane no meite politique don ni mami go kibo politique de wallahi bila obeka galondege ni en kadi mbese kuma ani mbese kuma la ani mbese ka ko itla wala utikileni nembara baya be ko glambe ke ngunabe nalomaya fana be fo mo ko différence de bonyokona moi je suis un enseignant arabati wallahi billahi ni kanar kuma dane ne kuma boni corona bi kan tege daka wallahi nte fe ka takasula abene ala na krache wallahi nte ka fo ijugo yamade nte ka fo kila gojide mo do be bo uba fo segu tungara ede arasbat ka kele tien segu tungara ma arasbat ka kele tien baba kabral ma arasbat ka kele tien arasbat yere da yere ka kele tien sabula aye mogo blaka mogo bani ni arasbat bambe arasbat ka mogo bambe bani ni wati mina kabe Soumaïla supporter aya blanc kuna ka fo Soumaïla be fe kana ni banani kala udi an kelema bla arasbat contrôle la de malmaw ne bena prevu bela jele yira awla ka fo ko anta jena so do mo fo sulamé ma wamba do sulamé kumala ambe dinga fe kono sulamé do à la base de tête aux pieds olu de nani kuma kanye ko kuma ka mi konna la ki dole no ko ka muso nani furu donc ambe sulamé ali ambo de attaquer sulamé de do ambe sulamé attaquer shinaba attaquer shin wambe sulamé attaquer no fait voilà ni mu islamé tika wajulu ke ikatika kurane jigu ikabokene kono kafiri de kakene be kafiri kene de be aywa o le fora anti akamu kaka en fait bon jere sogoro ni kuma mun fo ni kuma ina to ni Soumaïla perdu là c'est que tongorama ibeka eli de arasbat de ibeka eli indirectement jere sogoro ni fo domina aidara o réagira mali sulamé babbe réagira orato Soumaïla maseka fanga soro orato ali Soumaïla ko kabe manifestation ke mokote faraka parce que jenani arasan parce que arasani jenani abanani kala bolo be nyogombolo ani bali sulama la goshili ni aye ibeka elila jenaka ni kumaka ida to ni ibeka elila segu tungarama to ibeka elila ni mogo borel be sulama la goshi tan tukala ko obetu kandida ko sulama be tatu o kandida ko
abeka bodongo do ka onde ibeka eli ka onde mali kelechi ka onde nani ibeka yi ka bodi na kuru auna mais yedi ka bi ibioro la italoro me ibe joro orodla awde ibeka eli aw sedera wallahi billahi awde ibeka eli awde ibeka eli de aye Cheikh Modou Bojara neni aye Musa Mara neni aye alu Jalo neni ko be neni awne ala cholu be fara Sumaila kan anga ke horo nyisa aba bodongo do seku tungara ele campagne ke ibeka ne campagne ke ibeka pia so la me fe bebe mala be campagne ke ibeka wi ay shirifu sarafa otak ne dimi akele a wakati la mo ko kunse ko la me parce que jele ni kuma mu fo tanto ni ne dona sulama kuna ndato sulama mavuta wi o dimi abo olla iwula bi ibeka jede ibeka zigizagi ke ibeka ka mogo yere man fara nyongo che arasbati wallahi nuyi mine wallahi ubike bute ni ngono kidumu mbo fingina bide arasbati umine bi don kasura fo ite boala ibeka dodo ibeka fefe doya Boubou Sissé Michel Sidibé Moussa Timine Karim Keita a benala che nunu bebe klaki teke di nyogoma arasbati ebi kunfe ko arasbati ne segu to ben kunfe an fefe an bebe kunfe wallahi nan be kun tege dile me nyogoma bi arasbati ni ne be ka fo ijuguya de ma ala nyabala kira nyabala ni sege ne segu to bi e arasbati eni malika ka mo ka kelebe ba munya to an be boy e arasbati kama ne be bo ki kuma kana goshi menete boka kuma fo mumma fo ko arasbati kata kasola mama be kaso kisi ima nyogoma ibeta kasola ambela jele yayi abdunyam bora ko fo arasbati ka do kasola aduna ngere mata kasola mogote kaso kisi ima nyogoma mogote wuri ka kele ka kofi mo nyogoma ka do kasola adunyam tara kasola ne kashira ne do ke ngala ka bo kasola ne te ala delikata me wallahi billahi nu yimine ibe tunu hali tunu chukoto do ila kuyi abeni ala na krache seku tungala ka la didikano no ne naloma hotel la didikamere enjiga hotel la didikamere parce que aka fato na ka laga to na ka tigere folo de be no so ba fo ha parce que lu nyabe seku tungala kungolo de la ne be boke adama de dala kankala goshi ni galondo ni madala mbala goshi mais ne ta fo ne ta nyini ala ke ike chogwa do la o ye juguya de donner kala o de keleme ka to en jeunesse mu ya to ibeka be ka faire en mabi ibeka do ko arabati kumbe sanfe o ye arabati yogo ka fo ka boka bindu kuma arabati bine flat kuma atise ka fo ikebi ayaka element be perdu do u bora ka mogo banen arabati nafa u tse ka ta malabi abeka avenir tiena abe mago sara arabati fle beka yere fana mago sa mais ata don idabo Musa Timine ani Karim ka côté là idabo Musa Timine ani Jarasuba ka côté là u be ko kelenjega mogo de koyi Musa Timine ken ka fsa zonte bese talate ye galon tike orola o te tien Musa Timine est un gars très sérieux Musa Timine ga wari aka sara a ben ala cha bebe taka Musa Timine ga sara be taka RPM kungoli la zontere abisa ke jogo were bala nto don mais voilà ils ont il vaut mieux que ces autres là Musa Timine ka fsa ni be a baragala de frado ne ale de ba aye anga beski franci antarola il ne fait que travailler pour son parti. Allez, le parti n'a pas travaillé. Tu vas faire un bébé chouin ni maman là. Mais Musa Timine c'est un travailleur. Abisa que défendre balante mon nom. Mais Beseta galon kuma fi. Arasbati. Ne kuma fait fort. Malion. Aba aketo. Ntela ni ke vidéo jam bay. Munato mafobi. Arasbati. Malika famille. Segu Tungara. Baba Kabaral. Wugati serate. An beka wulisa anga wulanga mali defensita ala ana kira ere kama beka betwe arasbati wallahi donna ne kan video be kila ka jetuguni arasbati mo ba foko Segu Tungara ni yorodi fo ni esegane bi ini malika famille mo anga ni kele mbante sa ni esegane anga nyogon toyete sa afika banengela nyana uka udamine udaw fero mineti uga mo u baw toy uga mo u faw toy ere bafana ka lafia ifa ka lafia malien dem bela jelenga lafia anga wuli anga ni kele ke jusqu'au bout wala ibeka fleka malika sagoyi yere ndega kole nata baya arasbati nimi kolosi abe turu ire kankan mama mali njafa ala ya be jafa ala ya be tachien wallahi billahi malite jamana deningi cheche ya jafa ala ya be malu arasbati ne bora ko rodi nga fingina imajugu ya matede biro nye la dikande ani ka kuma pero kan ka ila combien de fois ne be fa en jeunesse ali bi toujours mal anya malu ke nyona c'est vrai mais en fleur na bi on a besoin ka uni encore pour nous donner encore une autre chance. Amano ne keni me lancer ka fo, ne keni peralin be fana, ambega wuli bi,
anga mali mboni chokoroba nbulu Karim Keta benake président ateme kuyi Arasbati nimi nemene obi mine ki don kasola wallahi nu emene Arasbati mogo tobe mine obedu mais wallahi bila nemene na ima yo Soumaïla mine ima ibeka ka plan ay Soumaïla mine ka URD yogo ka URD mogo ka malé na tike URD la ka malé bena tike URD la kata URD mogo nyama beta ku kungulo salo ka tuku bla kata voter Moussa Timine keni ne tem plaigner ala tiens là donc ibeka URD mogo be abeka URD abe feka URD détruit ay CDR détruit fanga be fena mali konana ibeka be feka be détruit a ben ala na krache e arasa i détruire no meitado ou il a iri sans fedi ou be ki fallait fallo nyonga ou be ki il a jenalo madi a ben ala na krache ou be ki quelqu'un nalo madi même mon fina bi il n'est pas encore tard il d'abord RPM yerama nyonga iga maliko keleke anga surasu bane me kote don kidale Arasbati o 6 ans nyonga su e kan akumol de kan mais tereta ni kede karsa ni kede ite kuma la mali noroko kamble mali surasu be ka faga yoro la ite ka kumoka ite ka kuma New York et comme yere mali essentiel ite ka kumoka ibe ka ta do petit problème na débuté dans des ministres do de mali problème toyo mali problème ibeka do de fora engena chavi o de fora engena awani ay fara mogo fana fotera ibeka iga jene sogo do bora ka sulame be dogo yadi segu tungara kilintew bela jele fora mogo kuma na ali kuma abebo kulu baneni olu bi se ka tu aw ko chogo jume anga chien fo nyoko nyana ibe mogo la famille di abe tu iko iyaklingata la mais ibe mogo baneni fo ka tu eko o kuma danga dia di doa donc erreur ke segu tungara erreur ke ambe erreur ke ambe nga erreur ango tako da kofe anga nyongo jiragi bayi ango dabla nafa tola anga wuli anga ba mali bayi mbobula Arasbati ne mbulo fla jane fle yekuyi mbulo fla jane fle malika famille mbulo fla jane malien be ibe arasa e jugu folo ibe ka mogo ndi ne jugu folo ibe ka mogo di malien dembe la jugu folo yi wari nata kana ambla anga nga dignité firi après akake molo ya mbulu wallahi naman kolosi uye beda mine déjà ibeka be ka sago de kebi ibeka be tla ka Karim sigi siete boa ka afanka o de fale o de plan be sina ko ala sago au sago abene ala na krache o de plan be sina de abe Soumaïla affaibli mogo ni kanga wuli ki opposé abe affaibli la déjà akara Soumanguru Kanté la barado mande kan be dala ma site se ka kuma bli ni kuma na obi dafara donc Arasbati il manque ni be se ka sigi ko il n'est pas encore tard ne reba médiation ke ne ba kuma Arasbati ni malika famille ini bela jelenche an be dofo nyoma ne re dofo awma aw dofo nema donc ne rankini ma da krefe e be détruit ne be détruit no Arasbati no bi don kasola no sego to karam no bo don kasola o ye malien den be da grele ma site se ka kuma bli o de plan be sena koyi ou ka machine aérée sira ça Soumaïla affaibli là c'est derrière tira fait be affaibli là bi donc boaba sagoke voilà le plan qui est en cours donc il n'est pas encore tard anga wuli anga jamana imbobulo la wallahi nama wuli abe kambela jelena utan chife Arasbati ye kuma kolon fefe fuma ute yafima uta ko be dabla de mo finina bide voilà donc mbora ka nyoro de fo bela jelengena ala ka hera ke malien de bela jelengi mbora ka pe kuma de fo mbora ka ben kuma de fo mbora ka ibeka nga stratégie de fo ka malien jeni bela jelen makun ka do sani wariye ka do ka avenir détruit ka do goya u jenyo nye wala sa olu kase ku ire sa ko soro o de plan be sina ne ka problème te Arasbati ne ka problème ibeka di non de fo ne be se ka do fo Arasbati ma mais wallahi ne ka siblu ne ngate Arasbati la ne ngate mo la ne ngate Aïdara la ne ngate Diko la ne ngabe ibeka di la comme le vrai problème du Mali donc be se ka do fo mo to ma mais anga wulanga Mali défensita sinon Mali ta tiena ka ban déjà mbora ko ro di nyafa bla jelena ala ka kilima na bela jelema